45 सेंटीग्रेड मौसम है इस वक्त। आप लोग हर मंगल के रोज़ आती हैं, गर्मी में वर्कर्स भी आते हैं। ये बताइएगा कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? 35 से 40 तो 35 से 40 है आज 40। तो हम तो 45 से 50 में आते थे, तो कम हो गया टेम्परेचर। जो हम पिछले दिनों आते थे और हम 2 किलोमीटर चलते भी थे उसके अंदर दोपहर के 2 बजे, तो अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। अच्छा ये बताइएगा मैडम, यहाँ पे आपके साथ वर्कर्स बड़ी तादाद में ज़ाहिर यकजहती के लिए आते हैं, खान साहब के लिए आते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी दफ़ा जो है वर्कर्स को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या कहेंगी क्या वर्कर्स के लिए कि वर्कर्स जो है वो खान साहब का वाहिद असासा ही लगता है कि वर्कर्स है? इमरान खान ने तो सारी जद्दोजहद दी इन वर्कर्स के लिए, और ये सारे उन्हीं के वर्कर्स हैं, उन्हीं की मोहब्बत में आते हैं, उन्हीं के लिए आते हैं। और इनको हम तो कहते हैं, हम इनकी तारीफ़ करते हैं कि ये इतना इनमें जज्बा है, इनकी हिम्मत है, इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं। बहुत सारे जेलों में गए हैं, बहुत इनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पर खड़े हैं। ये बहुत हमारा मतलब एक पाकिस्तान का असासा है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि वर्कर्स भी खान साहब से मोहब्बत करते हैं, लीडरशिप भी, लेकिन एक फैमिली जो आप बहनें तो सबसे ज़्यादा भाई के करीब होती हैं, तो क्या कहेंगी कि खान साहब को कब तक आ जाना चाहिए था बाहर, लेकिन अभी तक वो जेल में है, तो क्या देख रही है कब तक आ जाएंगे वो बाहर? खान साहब को तो कभी जेल में होना ही नहीं चाहिए था, एक दिन भी नहीं होना चाहिए था। खान साहब ये जितने अपने आप को कहते हैं सियासतदान नहीं है, ये कारोबार है इनका। पाकिस्तान इनका एक कारोबार है, फैक्ट्री है जिसको यहाँ पे आके ये अपना कारोबार करते हैं। इमरान खान एक लीडर है पाकिस्तान के, वो इस अवाम के लिए खड़े हैं। आज ये लोग इसलिए नहीं मोहब्बत कर रहे कि इनको बिरयानी की प्लेटें मिलती हैं इधर, या इनको 500-500 रुपये मिलते हैं। इमरान खान की मोहब्बत में आते हैं, अपने दिल से आते हैं, इनको यहाँ पे कोई पैसे नहीं बांट रहा होता। ये इनका जज्बा देख के मैं समझती हूँ इमरान खान बहुत खुशकिस्मत है, उन्होंने जो इस मुल्क के अंदर बोया था ये फसल तैयार है। ये बताइएगा कि हसन न्याजी साहब आपके बेटे हैं, वो भी काफ़ी टाइम से जेल में हैं, उनके हवाले से बताइएगा, उनसे मुलाकात होती है आपकी किस तरह उनके हवाले से? वो भी 2 साल हो गए उसको, और उसके ऊपर भी कोई केस इन्होंने बताया नहीं, सज़ा दे दी, क्योंकि ये बादशाह का मुल्क है, आप जो दिल करे आप सज़ा दे दें। आपको गुस्सा चढ़ेगा, आप उसको 10 साल दे दें, 20 साल दे दें, 5 साल दे दें, ये आपकी मर्ज़ी है। आपने ये भी नहीं बताएंगे कि जी आपका कसूर क्या था या आपने क्या गलती की। तो वो तो सज़ाएँ ऐसी हैं कि जिनकी कोई हैसियत नहीं है, और इंशाअल्लाह ये सब सज़ाएँ एक दिन में ख़त्म हो जाएंगी जब इनका निज़ाम गिरेगा। और ये निज़ाम गिरेगा क्योंकि ये इतना जाली निज़ाम है। देखिए हारे में इनके पास मैंडेट नहीं था, इन्होंने ज़बरदस्ती सीटें दी। अच्छा फिर इनको सुकून नहीं आया, इतनी सीटें लेके भी 17 सीटों के बाद फिर इन्होंने क्या किया, नाहल करके सीटें ले रहे हैं। फिर इन्होंने लेडीज़ औरतों की सीटें ले ली, फिर इन्होंने सेनेट में बेईमानी की। तो आप सोचें ये क्या, इनको महसूस भी नहीं हो रहा, देने वालों को भी शर्म नहीं आ रही और देने वालों को भी शर्म नहीं आ रही। तो ये एक वो है इनके, तो ये निज़ाम बिल्कुल एक कागजी निज़ाम है, ये 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और सारे जो कैद में हैं सारी सज़ाएँ एक दिन में ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि सब बेगुनाह हैं। किसी पे कोई सज़ा साबित होती तो ये कर सकते। इमरान खान पे झूठे केसेस बनाए। मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान के ये जजेस भी किधर पहुंच गए हैं कि ये लिखे हुए के वो पढ़ रहे होते हैं जो फैसले आते हैं। तो इससे बेहतर है आप कहें जी हमें ना बनाएं, आप किसी मजिस्ट्रेट को बना दें। अब ये कहने को जज है, और इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है जो अल्लाह भी इनको देख रहा है। इनको कोई अल्लाह का चले डर नहीं, अल्लाह तो नज़र ही नहीं आ रहा ना, अल्लाह से तो बेखौफ है। लेकिन चलो दुनिया में भी कोई इज्जत होती है। कल को आपके बच्चों को कहेंगे जी फलां जज का बेटा है जो झूठे फैसले कर रहा था, वो भी इनको कुछ नहीं है। इनको ख्याल है ये जो बादशाह बैठे हैं, बादशाह सलामत इस वक्त कुर्सी पे, वो उन्होंने ज़िंदगी भर यहाँ बैठे रहना है, और इन्होंने उनके ज़रिए उनके मातहत जो वो इनको कहेंगे उनकी गुलामी करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये सब निज़ाम ख़त्म होगा। आप देखिएगा इमरान खान की इमरान खान जेल में, और इनका सारा निज़ाम, इनको ये ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। अभी एक खातून बैठी थी, आपने देखा है वो सती की बात, उस बच्चे की जो शहीद हो गया है,
اس کے اوپر انہوں نے وال چاکنگ کا کیس ڈال دیا. آپ سوچیں کتنی بکھلاہٹ کا شکار ہے. اور کس وجہ سے ڈالا؟ اس نے لکھا تھا کہ عمران خان کو رہا کرو. میں سمجھی شاید اس نے ان کو گالی دی ہے. وہ بھی دے سکتے ہیں, ہمارا بھی دل کرتا ہے وال چاکنگ کرے, ہمارا لکھنے کو دل کرتا ہے کہ ہم جو ان کے اوپر, لیکن پی ٹی آئی کی کیونکہ بڑی تہذیب والی پارٹی ہے, انہوں نے صرف لکھا عمران خان کو رہا کرو. ان سے وہ بھی برداشت ہوا. اس نے ایک شہید بچے کے اوپر ایف آئی آر کاٹی. اگر کوئی اور ملک ہوتا ان پہ اتنا بڑی اس کو سزا ہوتی جس نے یہ کہ اس پہ ایف آئی آر لگائی ہے. لیکن اس ماں کو دیکھیں جو یہاں بیٹھی تھی, اپنے 3 بیٹے کے لے کے آئی. اس نے کہا ایک بیٹا شہید ہوا, اس کے 3 بیٹے آئے یہاں پہ, اور اس ماں کی ہمت کو سلام ہے. اور اس کے والد کو بھی میں کہتی ہوں اتنے بہادر لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ابھی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ اس لیے بیچارے ان کے ذہن پاگل ہوتے جا رہے ہیں. ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہم کیا کریں پی ٹی آئی کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہو گئی. وہ مقبولیت کیا تھی کہ مقبولیت پہلے اگر 70% تھی, اس وقت میں 100% ہو گئی. اچھا میڈم یہ بتائیے لاسٹ میں کہ اگر ورکر سے جب بات کریں تو ورکر خان صاحب کا کے بغیر کسی کو لیڈر مانتے نہیں ہیں, نہ وہ بتاتے کہ ان کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا سیاسی جانشین کون ہو سکتا ہے جو خان صاحب کے نقش و قدم پر چل سکے؟ دیکھیں پہلی دفعہ خان صاحب کوئی جانشین کوئی چیز نہیں. آپ کا جو اس پہ اپنے کام پہ اپنے نظریے پہ پورا اترے گا جانشین بن جائے گا. دیکھیں آپ اپنے وہاں تک کچھ کما کے پہنچتے ہیں نا, یہ تو نہیں ہے. یہاں پہ تو ان کے بچے بھی سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں, مطلب بچوں کے بچے بھی آ گئے ہیں لائن میں. ان کو لگتا ہے یہ ان کی کوئی فیکٹری ہے یا ان کی کوئی وراثت ہے یا ان کی کوئی وہ پرانے وہ انگریزوں نے اسٹیٹس بنائی ہوئی تھی نا, ایک اسٹیٹ کا بناتے تھے. یہ وہ لگتا ہے ان کو پاکستان ان کے لیے بنا تھا اسٹیٹ. انہوں نے پاکستان بننے میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا. جتنے بھی پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے پاکستان بننے میں کوئی کام نہیں کیا. یا ہوتا نا ہم کہتے ہیں پاکستان کی تحریک کا یہ حصے دار ہے, انہوں نے نہیں کیا. تو یہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے پاکستان بنانے میں, لیکن پاکستان کے قبضے میں یہ بیٹھے ہیں اور یہ قبضہ ان کا چھوٹ رہا ہے. عمران خان کھڑے ہیں اور عمران خان ان کو پتہ ہی تھا نا کہ یہ اب ان کو تکلیف سے تکلیف پہنچا رہے ہیں. اس وقت انہوں نے ان کو گرمی میں 22 گھنٹے کمرے میں بند کیا. انہوں نے کتابیں بند کی ہوئی, انہوں نے ان کا ٹی وی بند کیا, اخبار بند کیا. لیکن وہ مضبوطی سے کھڑے کہ ان کے پاس اللہ کی طاقت ہے. ان کے پاس دیکھیے اللہ کی طاقت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ان کو مجھے بتا دیں, میں نے کبھی آج تک نہیں سنا کوئی کہے جی میں یہ نواز شریف کے لیے دعائیں کروں, میں زرداری کے لیے, میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں. عمران خان کے لیے عرفات کا میدان, مکہ, مدینہ, کربلا, مجھے ہر جگہ سے فون آتے ہیں ہم یہاں پہ دعائیں کریں. لوگ کہتے ہیں ہم تہجد میں کر رہے ہیں. عمران خان بہت خوش قسمت انسان ہے کہ انہوں نے لوگوں کی فکر کی, عام تکلیف میں جو پسا ہوا طبقہ تھا اس کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ نے ان کو یہاں تک پہنچایا. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے اور کیا کریں گے. آج ہماری ملاقات ہے, ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے. ہماری صبح ہمیں کورٹ پہ جانا تھا, انہوں نے ہمیں روک دیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہفتوں سے یہ ہمیں سڑکوں پہ